መተናል ወደ አክሱም እንግዲህ ማርያምን ለማክበር የነባት እሺ መተናል ሳንተኛ ወዲያውኑ ከነሱፌ ነው የመጣው የታባቱ እሺ አንዴ ቤተክርስቲያን ባሙ ሐንቻ እሺ ሰላም አለን ቴንክ ዩ እሺ ቴንክ ዩ እሺ ደሞ ሐንቻ ክጽልي ሐንቻ ከመስግን አንዴ ላመስግን አንዴ እሺ አንዴ ሃይ ሰላም አንዴ እሺ አንዴ መጣሁ ዘመሓተይ አክሱም ዓዲ አነ ሴኩሪቲ ይድልኒ ብስሩ ዋው አንዴ ጫማ ኸውጻ ደዚያ ልውሽት ናት ነው ተመስገን ቴንክ ዩ ዋው ይኸው እዚህ ደረጃ ያደረሰችን የአክሱም ጽዮን ማርያም መተናል ልጎበኝሽ ምንም ሳንተኛ ቀጥታ ከአዋርድ በኋላ እሺ ቴንክ ዩ አንዴ ልጸልይ አንዴ ሶሪ በኋላ አንዴ ወይ አንዴ ልጸልይ የመጣሁት አንዴ ሶሪ اشتنا هلي كمان لهم يعني الناس مسكين شهر كونغرا ثانك يو كونغرا بلنا ثانك يو اوكي فيديو قرا ويلكم فيديو ديانيا بعد السلكه شنو ثانك يو سو ماتش شنو ثانك يو لا بيت مقدس عندي شيء زمت فيش ثانك يو وداچوالو ثانك يو زمحاته ايش شنو بقى يغلب دكتور شنو ثانك يو زمحاته ابا منيو اسلمنا ابا عندي ايش عندي ييرن سوري الناس ايش ييرن تلون ايش ثانك يو بداچوالو ثانك يو ايش نا طلع ايش جو ايش ثانك يو ايش كونغرا ايش ثانك يو سو ماتش وداچوالو تلو ما نمسش ايش عندي سوري ايش يا تلو ايش دكتور ايش حنسح بيت مقدس عندي كبر ايش ثانك يو سو ماتش ايش አመሰግናለሁ እሺ እየሄድን እየተንቀሳቀስና እሺ አስሜ እሺ አንቺ አውል እሺ ላኸና እሺ በቃ እሺ ቴንክ ዩ ሶሪ ቤተክርስቲያን አንዴ እሺ መሄድ ሳለብኝ ነው አንዴ ሶሪ እወዳቸዋለሁ ቴንክ ዩ እሺ እግርህን ከረግ ጸግን ሃንቻ እሺ ኮርድ ሃንቻ እሺ ዶክተር እሺ بول نعبد
أراندي أرحبوا إيش بقى فرق يا معلم إيش وداش ولا إيش يا إيش وداش ولا وداش ولا إيش نخلنا حنش على هاوي حنش هو نبي يا كم خا غير نيو مساي شنو تنك إيش أتقول له سحبة يوني أفتحينا أكيد باين غد عندي حنش عباش خجوني بيت غير سانكري حنش سوري نخد تلو نعم كم خا غير كم لا حتى مطلع نعود إيش إيش تلو أتاكنا بيت ربش ناندا إيش شنو إيش بيت لا كل شيء عم نسزف أرى يا ناس لسكول حوي إيش حنش عندي حرش إذا حاول أبي بيت ጋይስ እንግዲህ ወደ አክሱም መተናል። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። የሀገራችን ልጆች ተመልከቷቸው፣ ፍቅር እያያችሁ ነው። እወዳችኋለሁ። ሁላችሁም ለምታሳዩኝ ፍቅር በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በማርያም ምክንያት ነው ያሸነፍነው እዚህ ደረጃም የደረስነውና እናመሰግናለን። እስኪ ሁላችንም ማርያም ሄይ ማርያም እሺ እኛም እንወዳቸዋለን። ደግ እወዳቸዋለሁ። እወዳቸዋለሁ። እሺ ወዴት እንሂድ? በየትኛው? እሺ ናብዬ እሺ አንዴ ወደዚህ እንዞ መውጫ ቆይ አንዴ መኪና አለ ቆይ እሺ ኑ ዶክተር ና ጻፈው እሺ ነበር እሺ ያንን ጊፍት ስታው እናቴ ትምታርገው እሺ አዲ እወድሻለሁ እናቴ እንወዳለን እዚህ ጋር አርጌዋለሁ እሺ አሁን አሪፍ ነው እንደበረካለሁ እሺ አንዴ ቆይ በፊት እሺ አንዴ እሺ ወዳቸዋለሁ ቴንክ ዩ ነበር